Vamos a hacer esto. Como lo hacen los hombres. Tengo el volumen alto. Ah, no. Hostia. Es que con estos cascos, de verdad, es impresionante el volumen que me sacan, Ahí está. Hostia, hostia, te la llevas. La hostia, te la llevas. No, no, es más, te voy a invocar esto. Para que te jodas. Vale. Toma por culo. Vale. ¡Tú! Te voy a reventar, chaval. Más, te mojo, te mojo, te mojo. Y mientras te mojo, te reviento. Vale. Tomar por. Vení, vení, vení. ¡Chupa! Toma. Toma. You're going to cagáis. Toma. Que ya te vi venir. Ya te vi venir. Sepa. Hola, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulata. Tu turururu, turururu. Tu turururu, turururu. Turururu, turururu. Que no me pasé de verga con esto, Me metí demasiadas hostias seguidas, Me pasé de lanza, Vamos a usar la concentrada. Ya que estamos. Vamos a hacer el desafío otra vez. Venga, que se puede. No ese es el desafío de arma. Es opción. Maybe después. Espérate, la hostia. ¡Pum! Hostia, te da ya. Has recuperado la hostia. La hostia que te he dado. La has recuperado. No. Otra hostia. De gratuito. Esa de gratis. Esa para ti. No. Esa para ti. Porque me caíste. Entonces quería darte un regalo de bienvenida. La única razón por la que no peleo con Chon-Yun es porque con Beidou puede hacer esto. Puede hacer piu, piu, piu. Y me tomo por. Mira, me falta este bichito. Vale. Hola, buenas tardes. Tengo un... No me seas puto. El otro día, ayer o anteayer, no me acuerdo. El otro día tenía tantos artefactos en el inventario que literalmente el juego me dijo: tienes exceso de artefactos, no puedes gastar más, gasta. Y tuve que ponerme a levelear un artefacto cualquiera que estuviese usando mis personajes, obviamente. Para no perder artefactos. Fue maravilloso, me encantó. Viva la vida. Hago otro. Venga, me hago otro. Que me apetece. Me apetece hacerme otro así rapidito. Pim pam pum.
Me apetece, me apetece, me apetece. Me apetece. If you ever want to trade tactics, I'm I'm always always ready. ready. Que en realidad gastar la resina uno no tarda nada en gastarse. Bueno. As you wish, main Fräulein. One with my blade. Spirit blade. ¡Tan puto! ¿Quién te manda a ser tan puto? Madre mía, que esquive. Eyes on me. Tomar por... Swift and merciful. Hostias, hostias es lo que te van a dar. Toma, toma, toma. No cae, que no caiga, que no caiga. Te voy a dar con Chonjun, con el Chonjun. Hostia, el Chonjun pega fuerte, ¿eh? Hostia, sí, sí, hostia, sí pega fuerte. Pega más rápido que Beidou, eso me gusta. Pero es que Beidou tiene el parry. Es que el parry, hostia, cómo me gusta el parry. Tienes que ser esto. Es una gozada ser el parry, tío. Por eso, mi personaje favorito. Para darme dos. Beidou y Candace. Candace, que también tiene un parry. Uf, yo soy fan del parry. Y no sabría decirte si es solo parry en este juego o parry en general. Parry. Soy fan del parry. Force my blade. Submit for Más judgment. por culo. Midnight Phantasmagoria. Fuck. Power that ends Toma. my shot. Justo lo saco cuando se muere el boss, tío. Me la acabo de bancar. ¿Qué coño me está haciendo daño? Vamos a ver. ¿Por qué no hay dominios de estos pero que te den bichos, tío? Y recolecta sus mierdas, en plan, ¿por qué? Sería el farmeo mucho más fácil y mucho más feliz yo. Vamos aquí un segundito, que si no la vida se vuelve muy peligrosa. Tengo poquitos de estos. Pero no me acuerdo cuándo los conseguí. Este tampoco. Hay cosas que no sé cómo consigo. Te lo juro, Hay cosas que sí, pero hay otras que de repente están, ¿sabes? Es como, oh, vale, bacano. No me pienso quejar. ¿Cómo le gusta? Analiza la poción. ¿Y esto para qué sirve? Este es esencial de movilidad. Daño de Endero. Hostia. Ah, esto aumenta el daño. No te mames. Esto aumenta la resistencia. Hostia. Mira qué interesante, qué curioso, qué bonito. Hostia, necesito conseguir esto. Van a atrapar lagartos. Nah, me jodí.
Tengo que atrapar al lagarto porque XD. Ni modo. Cúrame. Muchas gracias, que tengo un buen día. Pensé que se iba a volver a dar la gatita. Mira, charla de luz. Te bloquea 10 diálogos. ¿Y cómo desbloqueé 7 si solo tengo 5? Bueno. Obtén 5 regalos de tus compañeros. No, pues, ¿para qué? No, ni puta idea. Bueno, me voy a cambiar de ti. Y ahora... Estaba entrando en la duda de lo que iba a hacer. Bueno, primero iba a hacer esto. Iba a hacer esto. Quería hacer una misión legendaria. O desbloquearla, uno de dos. Buah, pero es que no me apetece hacer todos los finales ahora. Tengo que ver si llego. Ahí está. ¡Ey tú! ¡Pedazo de puto! Vení. Swift and merciful. Take cover! ¡No! Me acabo incluso de decepcionar, ¿eh? Dime que llego, dime que llego, dime que llego. No llego ni de pito. Ni de pedo llego. Imposible. Ni en porongas. Ni soñando llego para allá. No, no. Ni borracho llego. Weather is not bad today. Oh, Madre. crud. I jinxed it. Now it's bound to rain. Habrá que subir a la antigüita. Ni modo. Espérate, me voy a calmar que capaz y no llego. Tico, 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 tico. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Qué guay es Sumeru, tío, porque tiene un bosque, pero tiene un desierto, ¿sabes? Y es que el desierto como... Ah, mira, sí tengo un saltón. ¿Qué es esto? ¿Qué era esto? Ah, esto se activa con dendro. Espérate. Déjame, me pongo a Doña Coley un segundo. ¡Coño! Pero ¿a dónde apunto, hija de...? No, ¿cómo se desbloqueaba esto? No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Estoy pinche pendejo, no me acuerdo. Ni modo. La verdad es que creo que aquí es que tener dos pares en el mismo equipo no tiene sentido. Pero es que creo que vendría mejor Coley. Ve tú, ¿eh? Es que tener doble parry no tiene sentido, pero bueno. Vamos a dejarlo así. Para que yo me acuerde de tener doble parry. Vale, pero cambia de equipo, gilipollas. Ahí está. Vale, vamos para arriba. Opa. Hola, buenas tardes. Tengo un buen día. ¡Hostia! Me equivoqué de bicho. La costumbre. No me dejó. Vale. Pues no, usted vale. Espera.
Me está rompiendo los huevos, Wind blade. A la mierda. Así se hacía. Maravilloso. En teoría me tengo que enfrentar con las bestias. No, necesito a las personas. Me pone muy nervioso que estos bichitos no tengan audio. Y Paimon y el Traveler tampoco. Es un poco momento Zelda, pero bueno. ¿Encuentra la rama? ¿Qué? ¿Que encuentre qué? Es que... Espérate, me voy a tepear arriba para volar para abajo. ¿Cómo? Literalmente me tepeé al lado de donde estaba. Vale, soy gilipollas, confirmamos. Oh, mira, una zona de estas. Esto es bien. Esto es bien. Hay que hacerle bien. Ah, qué puta madre. No, no. Contigo combato luego. Primero hay que liberar la zona. Con permisito, dijo Monchito. Ahí está. Y otro pay. Vale. Ahora le pongo otro de estos. ¿Qué coño es eso? ¿Qué poronga es eso, tío? Swift and merciful. En serio, ¿qué mierda es eso? En plan, ¿qué cojones? ¿Qué hace? 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 Loco, psicópata. Pelele. Hostia. Tengo miedo a este bicho, Cago en la puta. Cago en la puta. Tengo miedo. Oz, reveal thyself. Wind blade. From whence you came. No. Me va a pegar un ojete. Me va a pegar. Me pegó. Me pegó. Señor, usted es muy agresivo. Me cago en la puta. Señor. Señor. Midnight Phantasmagoria. No sea tan agresivo, señor. Si yo soy buena gente, señor. ¿Por qué se pone así, señor? ¿Y por qué tiene pinta de dinosaurio, señor? Digo, por saber, nomás, Ahí se murió, señor. Porque está pendejo, señor. Pero bueno, no lo vuelva a hacer, Te voy a madriar. Nada, maravilloso. A reward on the road. Maravilloso. Mira bien cosa esto. Maravilloso. Mira un dendróculo este. Un dendróculo. Un dendróculo. Un dendroculaz. ¿Esto cómo? Esto cómo coño era. ¿Esto qué era? ¿Cómo es así? No me acuerdo. Ah, con el dendróculus. Pero puta, parece ir con el dendróculus hasta ahí. Pues, mejor lo hago ahora porque si no después no lo hago. Bueno.
Es como que implementaron las cosas que ya tenían en suma, pero las pusieron mejor. Ah, no, no era así. Hostia, ¿cómo era? No me acuerdo. Nada, no me acuerdo. No me acuerdo entonces. No me acuerdo. Ah, era aquí. No, era aquí donde estaba más alto. Aquí sí. Lo estoy a tomar por culo ahora. Buah, es que Sumeru no me gusta desplazarme por Sumeru, tío. Sumeru es una soberana. Un soberano fastidio. Es que, uff, desplazar en Sumeru a mí me pone nervioso, tío, porque es para arriba, para abajo, para arriba. ¿Qué coño era esto? No me acuerdo. Ah, era un claro. Soy tonto, soy tonto, soy tonto, soy tonto. Ahí está, pa'lante, 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 chaval. Uf, maravilloso. ¿Qué coño hay? Voy a suponer que esta piedra tiene que... Tengo que... Haz que las tres hojas apunten hacia la rama. Vale. Vale. Las tres. Falta una aquí. Gíralo otra vez. Ahí, maravillosamente. Habla con Arapana. Ahora tu puto. Cabe la posibilidad. Por supuesto, Paimon. Siempre cabe la posibilidad de no conseguir. Sol salió. ¿Cómo Sol salió? Vale, básicamente nos acaba de decir, tú, ponte a viajar. Y yo, vale, bacano. Uf, es que cuando ya se empiezan a esparcir, yo ya... Uf, es que mira, todo dividido, todo dividido. No, no. Que es, la que sea una sola, tío. Esto, me gusta más el sabor de la naturaleza o perdido en el mar de arena. No, no, noche estrellada. Este me convence más. Tengo que desbloquear los TPs, tío. No los tengo desbloqueados. Bueno, no todos. Ahí para abajo. ¡Un pájaro! ¿Por qué lo maté? Lo que tenía que era capturarlo, gilipollas. Espérate. Es que lo maté todo violentamente, tío. Y con capturarlo me valí. Soy gilipollas. Soy muy gilipollas.
Soy muy gilipollas, no te puedo creer. Lo haya matado. Pobre pajarito. Qué maldito psicópata ve un pájaro y lo primero que dice es, ¡buah! Hay que matar. Maldito psicópata este. Las cosas contra Iron son especiales. Ahí está. Opa. Uf, 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 uf. Mima. Esto está lejos, Uf, uf, uf. Me deslizo. Hubiese estado guay. Se me van a caer las cosas. Es que ya ves. I'll keep this close. Es que casi se me cae. Se me iban a caer. O sea, ¿cuántos de vosotros tengo que matar? Pendejo. Venga. Wind blade. Me va a partir tu madre. Espérate. No. Por pendejo. One with my blade. Toma. By Cómelo. royal decree. Vale. ¿Quieres pelear? No te voy a dar. Coño, cambia de personaje, carajo. Everybody stand Toma, back. putas. Ahí estoy. Adventure time. Ah, que me estáis atacando. Ah, vais a valer, tío. Nah, voy a reventar, Me atacan. Mato a sus captores y me atacan esporas. Aquí me da los hongos me dan esporas fúngicas, tío. No me dan cosas normales. Esporas fúngicas. Tócate la polla. Te lo juro, esto es lo mejor que existe. Is this an answer from this world? Honguitos, mira. Toma por culo. Bueno, ¿yo qué estaba? Ah, con esto. Es que me disperso. Vale, vamos para allá. ¿Cómo mierda? ¿Cómo mierda diría, güey? Va por ahí. ¿Cómo? What? Che, para. ¿Cómo yo, güey? ¿Por qué hay un TP ahí? ¿Cómo? Aquí hay algo que tengo que desbloquear. Ah, coño, un aranara. Un bicho de estos. Un coño, sí, un caño. Me han metido en pantalla. Un coño de estos. Hay que ser gilipollas. Force with my blade. Toma. Me esquivo el putazo. A ti ya no te veo. Voy a matar a tu compa. Bacano tu compa, Era pana. Reveal thyself. Putazo que te voy a meter, Mira. Hostia, lo bugué. Casi flotando el hombre. Tú. Uf.
Uf, la internet como está yendo hoy. Uf, como... Is this an answer from this world? Tiene que haber alguna forma de bajar el nivel de esto y ser feliz. ¿Cómo no? El Kusaba. Se dice que también tiene el poder de unir piedras rotas. Úsalo para deshacerte de obstáculos y resolver misterios en tu camino. El poder del Kusaba. Esto. Sí. Vamos a resolver cómo funciona esta madre. La verdad es que no tengo ni... Para Anakin, el Kusaba. Con el video de los solteros como Anakin pueden usar el Kusaba en algunos lugares para canalizar la fuerza y restaurar algunos monumentos destruidos. A ver. No era así, ¿no? Sí, era así. Vale. Bacano. A ponerme a Doña Coley, que... Coley está fuerte. Vale. Dentro activado. ¡Epa! Ahí está. ¿Qué mierda es esto? Ah, este es el bicho que me va a permitir bajar el nivel del agua. Vale. Aguas de sitio. Obvio. Drena el agua. No mames que estas mierdas hacen eso. Me estoy enterando, loco. No, pues sí me la mameo. Opa. Vale, primero este pa' aquí. Oye, el boomerang este está... Pero tochísimo, el puto boomerang, ¿eh? Una puta. Está tochísimo el boomerang este, carajo. Tochísimo. Pero excesivamente bacano, ¿eh? Glad there weren't any poisonous Solo dos mushrooms protogemas, inside. hijos de... Y ahora me falta uno de esos. Para... bajar, ¿no? Mira un fungo de esto. ¿Los hongos pueden escapar? Ah, bueno, es verdad que aquí hay hongos con inteligencia. Se comunican en susurros, tócate la polla. Este champiñón me sirve para mejorar a Koyei. A Koyei.
Tengo que mejorar el arco. Yay. Hostia, ¿dónde se fue este man? ¿Y el huevón está en la superficie? No, está a esta altura. ¿Por dónde se fue? Hijo de puta. Para allá. I guess. Supongo. Es que el boomerang está guapísimo, tío. Nada, bacanísimo. Bacanérrimo. Pero esto es una cosa. Nada cochambroso. Si yo salgo. De verdad que Sumero es un mapa que me marea, tío. Me marea. ¿Cómo? Enemigos ahí. Putazos me voy a meter. Espérese un tantito. Buenos putazos me voy a... Uy. ¿No hay gente para meterme de putazos? Estoy hasta decepcionado. Pensé que me iban a meter de putazos y no hay putazos. Me sirve. This is so funky. ¿Dónde hay que ir? Para allá. Mira gente con la que modriarme. ¿Ah, no? Ah, sí. Que me dejen entrar a la pinche cueva. Eso. A la pinche cueva, carajo. Yo entro donde me salga del potorro, chaval. Si yo dije que entro, entro. Cosa blanca voladora. What? Vamos. Que es una marchilla ni que otro. Vamos a darnos de guamazo. Hostia, es que lleva estas madres. Spin blade.
No las puedo activar con nada más que... No, me voy a poner a Coley en el equipo. Paso a andar con este equipo. Bueno, este equipo... Vamos a usar este equipo. Si me deja. ¿Y ahora? Bueno, aparte de abrir eso. Uy, déjame usar el coño este de cosa de la nada. Vale, creo que lo voy pillando. A este sí. Hola, buenas tardes. Hay muchos bichos, pero no son los bichos los que me interesan. Lo que quiero es desbloquear la zona. Necesito llegar aquí. Súbele. No sabes subir en vertical. Te falta calle. Coño. Cole. Vamos a ver. Me estás fallando, Cole, me estás fallando. En serio, Hostia. Cole. Uf, Ahí estás. Ahí. Buena, chica. Súbele. Súbele, coño. Pero bueno. Pero vamos a ver. A ver, A ver, ya me están rompiendo las pelotas, Ya sé, con Benito. No salí volando. Ahí está agarrado. No veo nada. No me dejas subir. ¿Dónde está la puta entrada a la cueva? Esas plantas no las podía agarrar. Estoy seguro. Mira para Nara. Para... Puta madre, ¿dónde está la entrada de la cueva? ¿Por aquí? ¿Dónde está? ¿Por dónde carrizo entré? Es que no he bajado lo suficiente, claro. Claro, esa es mala mía, Mala mía. Mala mía si me pongo perverso, pero es que tú me tienes escupiendo verso. No, por aquí no fue, Coño, yo por donde me metí. Por donde yo estaba.
¿O era más abajo? A ver, espera. Uf, esto es algo que me saca de quicio del sitio este, tío. Que es que me pierdo. Me pierdo olímpicamente. Tan grande esta mano. ¿Qué coño es eso? De una. Como rey Caimán. Como rey Caimán. Me estoy metiendo con un rey. Ay, sí, ahora sí la recontra cadera. Había maneras de cagarla, pero esta no es una. Vení. Ah. Pues ya está. Estoy decepcionado. Estoy decepcionadísimo, tío. Like, buah, ese rey caimán, no sé qué. Le gané. Ah, como. Oh, vale. Bacano. Me acabo de decepcionar, pero muchísimo. Buah, ese rey caimán. Y yo, ah, vale. Solo espero que haya una misión que sea derrotar al rey caimán y yo ya la he hecho. Hostia, espérate. Le tengo que sacar una foto a esto. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Ah, ya se desbugueó mi cámara. Bueno. Le falta velocidad, pero me gusta tanto que se la perdono. Y ahora creo que esto, si le metía fuego, explotaba, en efecto. Es que las cosas dentro estas, cuidado, tienen una ciencia, chaval. Bueno, como ese ya me perdí. El ritmo que nutre los brotes. Pues no.
Como que es para abajo. Hasta mañana, bendición. Coño, ¿dónde se mete? ¿Cómo llego allí, güey? Hostia. Un disco. ¿Por aquí? No, por aquí. ¿Tipi? ¿Desde cuándo? Come and have a good look yourself. Traditional spices of the highest quality, made with pride and You've got a deal. I can't thank you enough for always Believe me, I'm not making this up. Several Eremite mercenary groups are nearly in open conflict. Wow! Talk about hurly-burly! This place is busy! Ooh, we know that what it... Osfun told us to try... Paimon doesn't get it! Won't we look even more suspicious going around saying we're academia students and asking about the stolen item? Sí. Well, given a... Es que decir que somos estudiantes queda sospechoso, ¿eh? Hola, señorita. welcome. Welcome. Hi there. We would like to ask you a question. Of course. Especially around this time of year. Students from Sumeru, many people often talk about how hard it is to get accepted into the academia, let alone graduate. Sure, we may not be Sumeru City, but Port Ormos offers you see over there? Those are students from the academia. They've been looking worried and miserable ever since. If you ask me, the life of a merchant is better. So long as the Those Los estudios son muy difíciles. Parece ser. Vamos a escuchar. It's no good. I've tried asking around, but I haven't been able to learn anything useful. Not to mention that a bunch of There's been a lot of fighting between the different, especially the group that's constantly shouting some stuff about King Deshred and some resurrection. I've even heard that the Citadel of Regzar is starting to get fed up with them. They're called Ain el Akhmar. Today, I heard that the thing we're after... Wait, come again? Don't you see? Many of the Eremites in Port Ormos deal with... They're usually pretty wary of outsiders, but not so with students of the academia. It's because the kind of goods that students are looking... I've heard that Ain el Akhmar... Wait, did you say 500,000? If information alone costs that much, then how could we ever afford to buy what we're looking for? I guess we might as well give up on trying to graduate this way. I wouldn't worry too much. Our field of research is very niche. Who else could possibly be after that kind of shady knowledge? I bet it's practical. Oh, I guess that makes sense. Then the only thing left for us now is to... Whoa! Did you hear that? A niche field of research and shady knowledge? It all sounds pretty. So, what's our plan? Wait, didn't you hear what they just said? Buying information is going to cost us 500,000 mora! Have you lost your mind? Oh. Ve a la taberna. ¿Ves? Si es que pa' qué. Si es que pa' qué. ¿Por qué mandan irme a la taberna? Pregunto. En plan... A ver, ¿con qué fin?
place we heard those students talking about. Let's find a seat somewhere and see if we can... Vamos. Se sientan y esperan un rato. Oh, you've arrived. Please, take a seat. So, they think that they can go toe-to-toe with the boss? They're nothing to be afraid of. Our main rival now is the Caracal Battalion. They've also amassed a significant amount of more this time. How can the Caracal Battalion compete with the boss when they're nothing but a bunch of money-grubbing... Yeah, with Huh. All these guys talk about is King Deshret. So they're probably the... Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must not be spared. The ¿Cómo? day will come when King Deshret exacts vengeance on Sumeru, and all of them shall be punished. Es que yo diría... Yeah, Paimon was wondering... Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Huh? Who are you? What do you want? A traveler? Now's probably not the time to talk about that. Didn't the students say Eremites are wary of outsiders? A student? Huh. What's a student from Sumeru City doing in Port Casi la cago, Ormos? Ah, well, if it's info you want, you've come to the right place. The question is, can you afford it? Te doy 50 moras. Hostia. Uf. Es que es tentador decir, te doy 50. Pero es que saber que le tengo que dar 500.000 es sospechoso. Sorry, he must have grabbed the wrong amount. Hey, what do you think you're doing? Oh, Paimon can't stand this. He's so... Here, this is the merchant's address. Whatever you're looking for, you'll find it there. Hmm? Well, what are you waiting for? Oh, that's right. We heard you mention King Deshret just now. We're actually interested... Fine. Since you've already handed over the Mora, as you can see, members of Ain al-Ahmar are devout believers of King. Years ago, King Deshret founded the great desert nation that was our homeland. It was an advanced civilization. King Deshret was the rightful god of wisdom, but he was betrayed by a companion he trusted. She even stripped him of his... So, you... Greater Lord Ruka Devata, yes. That shameless wretch destroyed King Desh. Furthermore, she conspired with the Academia to cover up the truth of her actions. But the story doesn't end. Mark my words, our god shall return. And when that day comes, all followers of the traitor and all the desert dwellers who have forgotten their true god, if what I'm saying makes you shiver with fear, it might not be too late for you to become a believer of King Deshret. I don't have anything to say to you Academia people about that. I think this conversation has reached its end. Not just yet. This man is a fraud. Huh? You again? Deranged Academia. Yes, it's me again. I already warned you that if you weren't willing to sit and discuss things with me, listen to me. That address he gave you is fake. Or at least, you won't find a merchant waiting for you there. Once you show up, they keep up the act until they have hard evidence. Hey! Shut it, Al-Haytham! What are you playing at, trying to ruin our business? I told you the other day. I wish to discuss my term. Ha! The boss made it perfectly... Yes, and in no uncertain terms. I'm warning you. Don't... If you're suggesting that we escalate the... If, on the other hand, we can't agree on any means of negotiation, I will jeopardize I am quite confident that if I... Also, a word of advice. I suggest you tell your boss exactly what happened here today. Oof. Consider this. Have I ever failed? This guy is really out of his mind. Okay, then. If you really have a death wish, let's meet a week from today. The pier in front of the Pharos Lighthouse, 4 o'clock in the afternoon, sharp. Don't expect us to hold back. Not so fast. First, you return the 500,000 more. Eso estaba pensando. Los dejó en mi suelo, los dejó en el suelo. Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd.
They haven't even paid for their food yet. Ah, Mr. Iman. There appears to be fewer staff in the restaurant recently. This wouldn't happen to be because they're all... Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so flustered the instant someone confronts them about it. Consider the meal compensation for our silence. I'd say you're getting an excellent deal. Whoa, did you see that? He not only got us our Mora back, plus, he seems to know a lot about what's going on around. Vale, ese güey está bien sospechoso. Yahweh, after him! Muy sospechoso. Extremadamente sospechoso. Pero... Nada, mentira, voy a hablar con él. Pero hubiese quedado bien decir, no, se acabó. Capaz ya se fue. Wait up! It's Al-Haytham, right? Al-Haytham. What do you want? Este lo controlaremos en un día, no sé. No need for thanks. My goal was to get to them, and you two gave me... Oh, I advise you to keep your distance from them. All right. Goodbye. Hold your horses! We still have something to ask you! Since you tore through their scam, right? Who exactly are you two? And why are you a student? Right. Look, you should know that those thugs conducting business with you had nothing to do with your lie. Huh? Oh, yeah! He's really strong, weren't you? He doesn't even have a vision. Maybe not, but those high-headed thugs are... All right, I accept. Got a pen and paper? We'll reconvene at the appointed time by the pier. So, since you were happy to give us this merchant's information... You were willing to part... Okay. Well, if you truly are as skilled as you claim, look, if you've been making inquiries, then you have to know something by now. Tell me what you know so far. We know it's connected to the academia somehow, and that not only do the Eremites deal in it, but some students want to get a hold of it too. You know almost everything there is to know, but you're unable to compile this information because you've never seen the object before. This is what you've been looking for. Ah, ¿qué eso qué es? This is a knowledge capsule. To put it simply, it's a vessel that can store a fixed quantity of canned knowledge. It's like a miniature Akasha. Anyone who links it to their personal Akasha terminal instantly becomes privy to its contents. Correct. Anyone. Unlike the Akasha, which heavily regulates who can access what information, knowledge capsules confer their contents without... It's essentially a convenient and harmless vestibule for knowledge. They were created as a means for scholars to transfer knowledge gained from Irminsul into the Akasha, and are intended to be destroyed immediately. But despite strict regulations, some of these knowledge capsules will always escape destruction. After all, there will always be those in this world who are dissatisfied with life as this. Over the past century, a wide variety of canned knowledge has been leaked from the academia. Now, in Port Ormos, meanwhile, those which the Eremites deem to be useless to them occasionally prove useful to the common citizens and, well, I think that about sums it up. Ah, so that's your true objective. With our current arrangement, I don't believe I can offer an answer. You're still resolved. Fine. Perfecto. Ahora entiendo. Están traficando con conocimiento. Pero bien. O sea, bien, es conocimiento. El conocimiento debería saberse. No debería pagarse tan caro. Debería ser gratuito, pero bueno. If you wish to learn more about the knowledge capsule that the academia lost, then you must help me. I need you to find someone named Dory, a traveling... Unlike the peddlers who hawk inferior knowledge capsules, she often has quality goods in stock. Some say that as long as she's guarded against people, I think she blacklisted. Become one of Dory's customers and earn her trust. Why do you want us to meet? Until you complete this task, you don't have question privilege. Fine.
You two are outlanders who haven't been here for long, so Dory should view you as safe clients. I'll give you beyond the password, though. I have no way of knowing what other tricks she might have up her sleeve. This is kind of nerve-wracking. The true challenge begins after you meet her. She has a keen nose for Mora and I'll prepare some funds for you. Buy her highest quality wares and earn her approval. But we only just saw a knowledge capsule for the first time. We don't know how to tell which ones are good and which... That's true. Have you two heard of elemental sight? Puedo usarlo. That's a surprise. Guess I'll have to hold... Ah, vale, pues uso la visión Here are elemental. 2 knowledge capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality? Así a simple vista, grosso modo, ojo de buen cubero. They look the same to Pine? Try inspecting them with elemental sight. Ah. How'd it go? Did you see anything? Rumor has it that higher quality knowledge capsules generally appear brighter when viewed through element. That's because knowledge originates from Irminsul, the root of Dendro power. However, some canned knowledge using elemental sight is... That sounds pretty impressive. Here's a sheet with the informant's location and contact password. And here is the Mora for purchase. Don't be cheap. Oh, and be sure to exercise some caution. There have been Matra present in Port Ormos lately. Matra? They belong to the Academia's regulatory body. The Matra are razor sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. If you two want to back... Okay, then we have... Vamos, tenemos trato. Tenemos trato. Hubo deal. Hubo deal. Hubo deal, como dice un pana mío. Hubo deal. Let's follow these instructions and try to get in contact with him. Hello. What are you two looking to buy? What a unique palette. We have unripe horror fruits, but we usually keep them in the back. Following the paper got us past the... Ronak, these two want to buy unripe horror fruits. Got it. You two, please follow me. You two have a fascinating fashion sense. We haven't seen a customer wearing a Sumeru rose for quite some time. Hold on. Let me think. Sumeru rose means common merch. No, look again. We're obviously wearing morning flowers. Ah, my mistake. I do apologize. Whew. That pop quiz sure was scary. Buena esa, Paimon. Buena esa. The warehouse is up ahead. Please follow me. Es que me pone muy nervioso que los personajes caminan más rápido que yo, pero yo no más rápido que los personajes. Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Lo siento por ustedes, felicidades. Ambas son respuestas de mierda. Hold on. That's not right. Taken by mice means they sold... He's cautious of us. Let's take a closer... Before I retrieve... please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Mareos con tinnitus, por favor. Prefiero algo que me dé insolación. Yep, that's the right answer. But eating hara fruit that makes your head and ears ring sounds like a bad life decision. Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Ormos style?
Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to package your products beautifully. Okay, everything has been confirmed. Miss Dory is waiting for you up at... Shoot, it's the Matra! Run! ¿Cómo run? What? The matcha? Where? Oh, Hatham said we're done for if they catch us. We gotta get out of here. We don't know this area, so let's follow that informant. Madre mía, menuda rampa. Persigue ese perro. Look, he's over there. Hey, if you're hiding from the Rishbaland tiger, come this way. Another password! Huh? Oh, that voice came from behind the... Here, over here. You can stop running now. ¿Eres tú, güey? ¿Por qué pareces una genio, You güey? were the one who was calling out to us just now. But, are we definitely gonna be safe here? These two good customers wish to buy some horror fruit, Miss Dory. And if there's nothing else, I'll just... Oh, very good. Thank you. Huh? Wait, you're Dory? Hey, what are you trying to say, Princess Pea-Brain? I can be scary enough when I need to be, believe you me. If you don't watch what you say, then you can but it seems you two have actually done pretty well so far. Not only did you manage to find the informant, your reactions were also pretty sharp. Yep. Paimon's not sure if that's supposed to be... I can't risk doing business with people who start huffing and puffing after just a few paces. No matter how much Mora they might have. So that's why it's your first time here. But as long as you have lots of round, shiny Mora, then we're all good. Ah, yes, of course, of course. Go ahead. Wow, she has a trove of canned knowledge. Whew. What kind of products do you seek, my dear customers? Don't worry. Take this one, for example. An analysis of the sociological ideology and dialectics of the Hilichurls. Only 3 people in all of Tevat have ever studied it, making it Who would want to be an Or how about the architectural styles and construction methods A principios de la guerra de los Arcontes. You can become an expert. Ooh, now that's 2 million Mora, and it's... Whoa! Of course, you are free to pick whatever your heart's desire. The contents and price of each knowledge capsule are indicated in small... All right, let's try the method that Al-Haytham mentioned. You've really... Me llevo esta y esta. Barato. Please and thank you. Como 10 millones de moras. My, oh my. You are blessed with a taste for both the exquisite and the extravagant. Customer, listen. Bueno, uno entre I mil. have a special offer for you two. If you spend just 100,000 more, you can pick any knowledge capsule of your choice Ojo, up to a value of 1 ojo, million ojo, Mora. ojo. El paga uno de más y te regalamos uno. Say what now? Hey, Paga un poco did you más. hear that? Spend another 100K and we get a capsule worth a whole million. But all the canned knowledge we just bought is easily worth 500,000 Mora. If we spend just a little more, we can get... Think about it. We've gone to all this trouble to get the... Aren't you even the least bit curious about how this whole canned knowledge thing works? We're talking instant knowledge here. Don't you want to try it yourself?
Come on, come on. We still have around 100,000 of Alhaith's Gracias por decir el nombre so de let's put quién, it to good use by finding something useful. de nuestro compañero. Then please, select from this fine collection. Hold on a second. Paimon thought we could choose whatever we wanted. Why can't we choose the ones from over there? Oh, but my dear customer, the knowledge capsules over here are worth 1 million more each. I'm sure discerning customers like yourselves will be... Oh, Paimon has a bad feeling about this. Let's use Elemental Sight again to check these. So, what did you see? So, they're all worth about the same amount? Well, anyway, the more has already been spent, so let's at least try to find something useful. Let Paimon take a look here. An introduction to traditional Sumeru brewing techniques, the art of growing Técnicas de espada. spices, Hostia. and not sure we'd ever find volumes 1 through 7, but at least this knowledge should be useful, right? Let's go with this one. Dory, we'll take this one. All right, very good. I'm expecting some new goods in the next couple days, so be sure to check back again soon, whether it's canned knowledge or... Gastamos moras a lo pendejo. Went smoothly enough. Let's head to Wakala Funduk and meet up with Alhaitham. Hopefully now he'll finally tell us about what the Academia lost. Cállate. Estás pendeja. What's up, my friend? You two made it. Whoa. There's so many people from the Academia here. Why would you pick this place as our meetup spot? Well, Wakela Funduk is under the Academia's control, so naturally the Academia has people working here. You're a pretty daring guy. Relax. No one here is interested in anything we say, and the Matcha won't come here. Okay, we did what you asked. So, can you tell us about the knowledge cap? Before that, I have to ask, why are you two so intent on tracking it down? You don't have to answer, of course. Yeah, he just wants... When we heard that the Academia had lost something that might... In that case, you're on the right track. A short while ago, the Academia lost a knowledge capsule in the desert. It's supposedly a divine knowledge capsule. Use it. La sabiduría de los dioses. ¿Cómo? There's really such a thing as that? Hey, if we find it, do you think we could learn... I highly doubt it has any mystical properties, but it does... So, where exactly? That's what we need to find out next. I won't deny that. I am investigating because I'm curious as to what the divine knowledge... As you know, the Eremites in Port Ormos also have their eyes on it. Several brigades have been vying for ownership of it as of late. My personal finances and connections cannot compete with those of the Eremites. After attempting various methods, I agreed to forego. However, they adamantly... So you kept hounding them because they were... Yes. Ain al-Ahmar isn't exactly wealthy, but its members are determined to get that. So, I've been sabotaging their business to force them in. The Divine Knowledge Capsule should be up for a secret auction within the next few days. Each brigade will place their... To ensure the capsule's security and to evade the Matra's notice, the winning brigade will not publicly... Unless I know whose hands the Divine Knowledge Capsule ends up in, my agreements with Dory is the most reliable source of information, but that avenue was previously closed to me. In other words, you wanted us to befriend Dory so you could find out where the Divine Knowledge Capsule... Yes, you can say that. But this arrangement harms none of us. The day after tomorrow, go back to Dory and try to purchase information on the Divine Knowledge Capsule's whereabouts. If I get the opportunity to study the Divine Knowledge Capsule, I will relay my findings to you. Will that suffice as compensation? Okay. Exactamente. Alhaitham, before you go, we actually bought an...
You two want to try using a knowledge capsule? Sure, I can teach you. Por fin. Doing so right under the Academia's nose is a bit problematic. Por favorcito, indíqueme, señor, cómo uso esa madre. Porque la neta, está rara esa cosa, La neta, La verdad, está raro. Está sospechoso, Parece que me estoy fumando cosas. Los ropajes del viajero cuadran mucho más con Sumeru que con otro sitio. Alright, this place works. Here. Sword Fighting Techniques 8. Huh. A combat class knowledge capsule. This class is something of a rare find these days. Really? Aw, yeah, what a great buy! If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat ability. However, effects will likely be minimal if you already possess a high amount of strength. We can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles. One before using this knowledge cap. While you fight, we can use an Akasha terminal to monitor your various physical parameters. There may be variances in your physical strength between the 2 tests, as well as a disparity in your opponent's abilities. But don't worry. I'll run statistical analyses afterward. Wow! Hey, Thumb! You must have been one of those, Paimon's curious about something, though. You definitely weren't one of those students who needed canned knowledge to graduate from the academia. When you are unable to understand a researcher's actions, most cases can be attributed to curiosity. This is but one theory. All right, let's begin the test. Lucharé como lo hago normalmente. As you wish, main Fräulein. Swift and merciful. All right. I'll link your Akasha terminal. The next step is to use this. Hold it in your hand. I'll help you establish a... Uy, ¿cómo le hago? Utiliza el conocimiento calculado de tu inventario. Este. Se me mete en el cráneo directamente. El conocimiento dice, esto está guapísimo. Por un momento. All right. Time for round 2. By royal decree. A touch of frost. With the wind. No es muy notorio el cambio, Now, I'll start recording data again. How's it going? Well, the knowledge capsule you purchased did improve his combat capability. During the second fight... Wait, how much? Prácticamente sí. He's such a jerk! She totally scammed us! 1 minute. Of course, this could be because he is so powerful that the capsule's content... At the very least,
This test allowed me to gain more insight into you two. I'm heading back to Akela Funduk. Básicamente el tipo nos acaba de decir: estáis tan rotísimos que el libro valió pito. Literal. Pero necesito rango de aventura 40. Bueno, yo creo que por aquí ya está bien. Yo diría que ya lo hemos bancado todo, muy bien, hemos hecho de todo, hemos hablado con Dori, hemos demostrado lo modísimos que estamos, hemos gastado la resina. Yo creo que ya está bien. Bueno, creo que ya va siendo hora de subir el nivel del mundo y ser felices con el poder del chino de antaño. Así que con esto y un bizcocho me despido. Tengan un buen día, una buena noche. Descansen, coman, hagan deporte, no miren Twitch ni YouTube todo el día. Sean felices, un besito.